हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल है जी मेरे चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं यार। आज मैं आपको ब्रेक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया। चलते हैं वाटर में क्या मेरे पास। हाँ ये 5 से आने तक निकाला था मैंने यहाँ से बक्स से दिखाने बाद में आपको दिखा दूंगा। एन एक्स्ट्रा आ चुका है। आपको मेरा वॉइस बहुत थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा तो क्योंकि ये मोबाइल थोड़ा भी बहुत ज़्यादा है तो बड़ा बेंच में मोबाइल में पानी घुस गया था। अरे वाह वाह अरे वाह 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 Head to the safe zone. Good job. Good job. Help me. Women never they you know key movement hoy hal tu je pistol ashe na mini pistol Hot drop. Stay alert. Got a gun. Help me. अरे वाह वाह अरे वाह नीचे नदी सा नीचे पहले आरसिलो नीचे मारे वालों ने मेरे काम से पहले आरसिलो और यार दिल तन से केरे तोरवा तो वाले यार दिल पना से अरे बाबा बिना বাইরে আইডি দেখতে বাইরে পেছে আইডি কালেকশন লাগাচ্ছে আইডি কিন্তু তোমার ভালো আইডি আছে আমারটা মোবাইলটা নষ্ট হয়ে গেছে আইডি নাই না তাছাড়া তোমার আইডি ভালো আছে এক কাস্টম খেলবো এ ভাই তুই কয় নাম্বার রে কাস্টম খেলবো খেলবো না আসে কাস্টম লাগাবে সিএম সেট লাগাতে লাগবে গেছে আমি মানতে ভালো কি সেবারে মন দাঁড়ায় নেই এই বিট দিল আসলে খেলোর মোবাইল আইলে দেইছ এবার মোবাইল আর ভালো হবে শক্ত হবে নি কি শক্ত ও এবারে জিনি পারেন যাবি ডাইরেক্ট ওই দে এখন যে দিলাম আসলো রে তোর এত ব্যাট উঠাকে শিওর কিছু খাইছে ও ওই দে কাটাল খাইছে আমার কারণ আরে বাহ আরে বাহ আরে বাহ ভালো তো গান কালেকশন আছে কে রে শালা এ বুকাস দেখ নাম্বার এ দে যাস বুকাস নি মা দে শালা বট নোবরা তুলা বুকাস আমার এক মাস দেগা দাইরু দে আমি খেলে দেই আরে বাহ বাহ এ বেটা আমার আছে এবার আমি থুই দিছি এলি কও আরে বাহ আরে বাহ আরে বাহ শালা শালা এমবি নোবরা এমবি দেখছো আমার কাছে ইউ এমবি রইছে এরে তো না এ লিখে এদিকে হ্যালো এ শোন খবর কেন মোটে সামাস এ আপনি মারতেছে আপনি যা লাগ amor venga sabar Help me.
তোর মা করতে পারে ওই বিয়া দাও বুতা Thanks. তোর মা লজিকা গেলা দিছে আমার লজিকা শুনে একটা দে ভাই মোমেন্ট দেব না আর একটু ওয়ান ট্যাপ দেব না गफारी को मार देगा ना भाई तो सही ना भाई अब इसका नीचे लगा हम खाए नीम इसके पास ही आ रहा है इस आजा अलग गोल दोनों लोग उसकी ऑन द बंद दो जल्दी छोड़ दे रहा हूँ बाय।